आमर गोटे गीत कराई सोनू निगम को लेकिन बॉम्बे रे रेकर्डिंग होती आप शुणी विशेषकर आमर ओडिया चलचित्र विभु किशोर समस्त तो जानी सिनेमा संगीत सी स्टेज गीत गाइबे ये पार्टी सेमती कहीहबनी से लोकर जो मुड रानी पंडार जो मुड केतबले मन कौन हम सी कौन कर जोटा कहीं विश्वास कर माने नाट्य मंडप रे सोनू निगम भी आसिक गाई पर कौन गोटे हम नाट्य मंडप रे जोटा के निश्चित भाव में चकमा दब समस्त नाट्य मंडप रे से कौन नहीं कौन गोटे करके थोदेवे जोटा लोक ग्रहण करेंगे दरकार पड़े रुषिया नर्तकी आनी से ठिया करदे से क्वालिटी अच्छी एबे अनेक यात्रा पेंडाल सब घोड़ा ठू लगे कि विभिन्न प्रकार जिनस रोबोट चलानी कहार तो कहार ओरिजिनल घोड़ा शुणु आज्ञा यात्रा पार्टी धीरे धीरे सर्कस पार्टी करदेवे मुझे कहले मालिक मान विरुद्ध आम कहवा बाहुल्य हम कहीं मालिक मान विरुद्ध जी कही से कलाकार बयान हो दुनिया कथा आमे आमे भाई इतिहास हो गला आमे दुखी कलाकार आमे मालिक विरुद्ध जीवनी ये संपूर्ण दायी होती मालिक मान ओडिया दर्शक सी कहानी भितर रुहती नाटक देखती टिके कांदिबा दरकार टिके हसवा दरकार आरी भितर होची नाटक ता देहरे आणिकी आमे जदि सर्कस भलिया हाथी घोड़ा से रोबोट रखिया किछि लाभ नै जो हाथी ने घोड़ा ने मो पेंकाली बजै दे अनेक वर्ष तळर आज्ञा ता देरे भी हाथी नथिला कि घोड़ा नथिला से नाटक केमति सुपर डुपर हिट हेतला सुपर डुपर हिट हेतला ए पर्यंत भी से लोकंक हृदय रे अछि किंतु वर्तमान जो घोड़ा को आने की ओरिजिनल घोड़ा को आने की स्टेज ऊपर चढ़ेबा केमति देखते रास्ते कौन आज्ञा से चिंता कर सब बेले गोटे कंपिटिशन मनोवृत्ति रोचे मालिक मानकर ये गोटे घोड़ा आनलानी मु गोटे हाथी नहीं आसबि किए कहलानी गोटे रोबोट नहीं आसबि यही चिंताधारा लोक गोटे भुआ बुले कथा गोटे हाथी घोड़ा से रोबोट रखिकी लोक से घोड़ा देखिए घोड़ा करिवो कौन घोड़ा करियो घोड़ा गुड़ा दाना खाइब डेइबो या हबो कौन दाना खाई खाई जीवन जीव घोड़ार कौन हम स्टेज ऊपर घोड़ा चढ़िले स्टेज भांगी जीवन सेमती कही हबनी लोक ऊपर चढ़ी जाई पारे केतबे जदि किछि पछपट जदि बाण मारिया कि फुटिला किबा जो साउंड वर्षन आला जोर साउंड बजला तो घोड़ा डेई पड़ियो स्टेज ऊपर तळको डेई पड़ियो लोकन को ऊपर डेई पड़ियो लोक डेई पड़ियो ना घोड़ा कानर चुंटा दे देबे कि जानी कोन करियो से जे चिंता करछन जेतबेले घोड़ा को आनी की पेंडाल ऊपर चढ़ेया पे से माने चिंता करथिबे कोन कले सुविधा हबो घोड़ा केमती कंट्रोल रे रहिबो घोड़ा आखि आगे दीटा पट्टी दिया जाए मु जानि तो घोड़ा कानर केमती कोन चुंटा देबे ब्लूटूथ केंजी इयरफोन लगे के जानी से कथा आपण माने कहबे मु कहि परिबे से बाबत मोर धारणा नै जदि घोड़ा जाई असले ताले संढ आनी की चढ़ा होनी काई कहि हबनी षंढ चढ़ई पारती हाथी चढ़ई पारती दरकार पड़े बाघ भालु आनी रखी चिड़ियाखाना करि पारती सर्कस पार्टी करि पारती सेमती भी कहि हबनी किनु नाट्य मंडप नाटक करिवो से सर्कस पार्टी नुह नाट लोक बसी देखिबे कहानी देखिबे किछि नाटुआ लोक अछंती अभिनय मालूम अच्छी से बहुत पार्टी अच्छा जो मैंने सब आसछंती पार्टी की से अभिनय करेंगे लोक अभिनय देखिए गोटे डायलॉग कौन सेमती तो नाटक आमर खंडिया नाटक है बुझे कि ये नाटक गोटे नाटक चलती से गोटे अंध क्यारेक्टर कर जड़े हार्ट पेसेंट झीटा मोर बाध्य कि आमको पुओ जड़े फिट्स रोगी झीटा अबाट को चली जाइए मो स्त्री उपर आसी विरक्त होची अरे कौन एत राति झीटा घर को फेरुची कौन कौन आज आसू सफा सफा मना करदे से चाकरी की जीवन झील लेट नाइट रे फेरुची फेला पर पचार से कहूँ मो देह भल ना अमुक समक तापर बांति बांति कला बेले मो स्त्री पचार माने ता बो पचार अरे माँ कौन है बांति कर कहूनी मुझे पचार अरे माँ कौन है अमुक समक सी सब कहूँ मु विश्वास करनी डायलॉग अच्छी तमें मत जी जिते कहले भी एक कथा को मुझे विश्वास करी कारण मु जानी मो झील सरिता पुण्यवती गंगाटी जी अन्यर पाप को धोउ थाए
ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସରିତା ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲିଯିବ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ ବାପା, ତମ ଝିଅ ସରିତା ଆଜି ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବସି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅନ୍ଧଟା ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଆସୁଛି। କିଛି ସେମିତି ଡାଇଲଗ ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ଟଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ପଦେ ଡାଇଲଗ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବାପାର। କଣ କହିଲୁ, କଣ କହିଲୁ ରେ ମା? ତୁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଅନ୍ଧ ମୋହନ ଦାସର ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତୁ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ। କାଲି ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଅନ୍ଧ ମୋହନ ଦାସ ତା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ପାରିଲାନି ବୋଲି। ତା ଝିଅଟା ଅବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଅନ୍ଧ ମୋହନ ଦାସ ତା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ ପାରିଲାନି ବୋଲି ତା ଝିଅଟା କୁଆଁରୀ ମା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବି। ଏବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଠିକ ନା ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଏବେ ନୁହଁ ଆଗରୁ, ନିଶା ଖାଅ, କଳାକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି, ନିଶା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ନିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବାରଣ। ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ଆପଣ ନିଶା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କଲେ ପାଟି ବାସିବ। ଅନ୍ୟ ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ, ସେ କଥା ଯାଇ ମାଲିକ କାନରେ ପଡ଼ିବ। ମାଲିକ କହିବେ ମଦୁଆଟା, ତାକୁ ଆଉ ରଖିବାନି। ସେ ଯେତେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ମଦ ପିଇକି। ନିଶା ଖାଇବାର ସମୟ ଅଛି, ତମ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ସରିଗଲା, ତମର ବସାରେ ରେଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି, ମଦ ପିଅ, ମାଂସ ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାଟକ ମାନଙ୍କର ତ ମାଲିକ ମାନେ ତ ନିଜେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଜଣେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେ ପିଇବେନି, ନାଟକରେ ନାଇଁ, ସେଟା ନାଟକ କଥା ଅଲଗା। ନାଟକରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମନେକର ଷ୍ଟେଜରେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେ କଣ ରିଅଲ ମଦ? ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ କଳାକାର ଅଲଗା ପାର୍ଟି କଥା କହୁଛି ନା, କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ରାତିରେ ମଦ ପିଇ କଳାକାର କେବେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଦୈତାନ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଦିନରେ କିଏ ପିଇ ଦେଇଥିବ, ହଁ ଅଲଗା କଥା, ପାଟି ଟିକେ ସ୍ମେଲ ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ। ଦିନରେ ତ ପିଇଲେ ରାତିରେ ସ୍ମେଲ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ, ବିଶେଷ କରି ନାଟକ ସମୟରେ କୌଣସି କଳାକାର ଆଲକୋହଲ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଡାଇଲଗ ହଉ କିମ୍ବା ହଁ ଦୁଃଖ ଡାଇଲଗରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଥରକ ଗୁଡୁ ସିନେମା ଦୁନିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୁଡୁ କଣ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର, କଣ କେମିତି ଯାତ୍ରା ସହିତ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇପାରିବ? ସବୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲରୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁଡୁ ତ ସେମିତି ପିଲା ନୁହଁ। ଗୁଡୁ ଅତୀତରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଆଗରୁ ଅଛି, ଚଳିଛି, ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ଭଲ କରିବ। ଆଉ କିଏ ସବୁ ସିନେମାରୁ ଆସିବେ ବୋଲି କଣ କିଛି ଲାଇନ ଲାଗି ଅଛି କି? ଆମର ତ ବହୁତ ଇଏ